वेलकम टू ऑल इन वन विद अरशद। सूरज चमक नादाम बहुत रोए। आज का हमारा टॉपिक भी यही है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सूरज चमक नादाम बहुत रोए ये कौन सा टॉपिक है। आप अक्सर औकात टेस्टों में अपेयर हुए होंगे और आपने क्वेश्चन देखे होंगे बारी दोआब, रचना दोआब, छाछ दोआब, सिंध सागर दोआब और नीली बार के मुतालिक। और उनमें एग्जामिनर पूछता है कि बारी दोआब कौन से दो दरियाओं के दरमियान वाली ज़मीन है। इसी तरह रचना दोआब के बारे में पूछा गया है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन से दो दरियाओं के दरमियान वाली ज़मीन होगी। तो इस कंफ्यूजन को आज दूर करने के लिए हमने ये वीडियो तैयार की और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसको एंड तक देखना। अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि रचना दोआब कौन से दो दरियाओं की दरमियान वाली ज़मीन है, बारी दोआब कौन से दो दरियाओं वाली ज़मीन है। अब आपकी कंफ्यूजन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी, बशर्त ये कि आप ये वीडियो पूरी देखें। तो दोस्तों, सेंटेंस को देखो, सूरज चमक नादाम बहुत रोए। अब इसमें 5 अल्फाज हैं। सूरज चमक नादाम बहुत रोए, ये 5 अल्फाज हैं। और ये 5 अल्फाज जिसके वर्ड से शुरू होते हैं, आपने वो वर्ड से वही नाम याद रखने हैं दो आपके। फॉर एग्जांपल, सूरज का फर्स्ट वर्ड होता है एस, और एस से शुरू होती है, एस से कौन सी दुआब होती है? सिंध सागर दुआब। अब चमक, चमक का फर्स्ट वर्ड होता है सी, और सी से कौन सी दुआब बनती है? छाछ दुआब। नादां, नादां का फर्स्ट वर्ड कौन सा होता है? एन, और एन से कौन सी दुआब बनती है? नीली बार। बहुत, बहुत का फर्स्ट वर्ड कौन सा होता है? बी, और बी से कौन सी दुआब बनती है? बारी दुआब। इसी तरह आर, रोए, रोए का फर्स्ट वर्ड होता है आर, और आर से कौन सी दुआब बनती है? रचना दुआब। तो दोस्तों, ये दो आब हैं, सिंध सागर, छाछ, नीली बार, बारी और रचना। अब इन दो आबों, ये दो आब कौन से दो दरियाओं के दरमियान वाली ज़मीन है, इसके बारे में हम सीखेंगे। और इसके लिए हमने कुछ सेंटेंस बनाए हैं, उर्दू के सेंटेंस हैं, सिंपल और इंटरेस्टिंग सेंटेंस हैं। आपने सिर्फ वो सेंटेंस याद रखने हैं, तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा कि सिंध सागर दोआब कौन से दो दरियाओं के दरमियान वाली ज़मीन है, छाछ दोआब ये भी कौन से दो दरियाओं वाली ज़मीन है। तो आपने सिर्फ वो सेंटेंस याद रखना है। और वो सेंटेंस कौन से हैं? बस समझते रहो। फर्स्ट सेंटेंस हमारा कौन सा है? बस समझते रहो। इसमें बस समझते रहो 3 वर्ड्स हैं, और 3 वर्ड्स में जो पहला वर्ड होगा वो किसके लिए यूज होगा? दो आप के लिए। पहला वर्ड, हर एक सेंटेंस 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल होगा, और आपने ये याद रखना है कि हर सेंटेंस का पहला जो लफ्ज है, पहला जो वर्ड है, वो दो आप के लिए ही यूज होगा, और बाकी 2 वर्ड्स रिवर के लिए यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, बस, बस का पहला वर्ड कौन सा है? बी, और बी दो आप के लिए यूज होगा। कौन सी दो आप? बारी दो आप। बस समझते रहो, बस बी बारी दो आप। समझते का फर्स्ट वर्ड है एस, और एस कौन से रिवर के लिए होता है? सतलुज। रहो का फर्स्ट वर्ड है आर, और आर कौन से रिवर के लिए होता है? रावी के लिए। दोस्तों, हमारे पास पाकिस्तान में 5 मशहूर दरियाब हैं जिनके नाम तकरीबन सबको आते हैं। सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, जेहलम, इंडस। ये 5 दरियाओं के नाम तो सबको याद हैं। मसला ये था कि जो बारी दो आब या रचना दो आब, ये दो आब जो आ जाते थे, ये इनके बारे में याद करना मुश्किल हो जाता था और कंफ्यूजिंग होता था कि ये कौन से 2 दरियाओं के दरमियान वाली ज़मीन है। तो इसके लिए ये सेंटेंस हमने तैयार किए हैं। अब आप इन सेंटेंस को सीख लें, याद कर लें, आपको ये याद हो जाएंगे कि कौन सी दो आब कौन से 2 दरियाओं के दरमियान वाली ज़मीन है। इसी तरह ये बारी दोआब जो है, ये लैंड बिटवीन सतलुज एंड रावी है। इसका नेक्स्ट सेंटेंस है रो रो चमकना। अब रो में पहला वर्ड आता है आर, और आर मैंने पहले भी कहा था कि हर एक सेंटेंस में 3 वर्ड्स हैं, जिसमें से पहला वर्ड्स दो आप के लिए इस्तेमाल होगा और लास्ट वाले 2 वर्ड्स रिवर के लिए यूज होंगे। तो आर,
آر سے کون سی دواب بنتی ہے؟ رچنا دواب. پھر رو ہے اور رو کا پہلا ورڈ ہے آر، اور آر سے کون سا ریور بنتا ہے؟ راوی. چمکنا، چمکنا کا فرسٹ ورڈ انگلش میں کیا ہوگا؟ سی، اور سی سے کون سا ریور بنتا ہے؟ چناب. تو رچنا دو آب لینڈ بٹوین راوی اینڈ چناب. رو رو چمکنا، آر آر سی. اسی طرح نیکسٹ سینٹینس ہے چمک چمک جانا. اب چمک کا فرسٹ ورڈ ہے سی، اور سی کون سی دو آب کے لیے یوز ہوتا ہے؟ چھاج دو آب. اور یہ دو ورڈ جو ہیں چمک جانا، یہ کون سے دو ریور کے لیے یوز ہوتے ہیں؟ چمک کا فرسٹ ورڈ ہے سی، اور سی سے کون سا ریور بنے گا؟ چناب. جانا، اس کا فرسٹ ورڈ ہوگا جے، اور جے سے کون سا ریور بنے گا؟ جہلم. تو چھاج دو آب لینڈ بٹوین چناب اینڈ جہلم. اسی طرح نیکسٹ سینٹینس ہے سب ارشاد جیسے. سب، اب سب کون سی دو آب کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ سب. سب کا فرسٹ ورڈ ہوگا ایس، اور ایس کون سی دو آب کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ سندھ ساگر دو آب. ارشاد کا فرسٹ ورڈ ہے آئی، اور آئی کون سے ریور کے لیے؟ انڈس ریور کے لیے. جیسے کا فرسٹ ورڈ ہے جے، اور جے کون سے ریور کے لیے؟ جہلم ریور کے لیے. تو دوستو سندھ ساگر دو آب لینڈ بٹوین انڈس اینڈ جہلم ریور. اسی طرح نیکسٹ سینٹینس ہے نام بس سن. نام بس سن. نام کا فرسٹ ورڈ ہے این، اور این کون سی دو آب کے لیے یوز ہوگا؟ نیلی بار کے لیے. اسی طرح بس کا فرسٹ ورڈ ہے بی، اور بی کون سے ریور کے لیے یوز ہوگا؟ بیاس ریور کے لیے. اسی طرح سن، سن کا فرسٹ ورڈ ہے ایس، اور ایس کون سے ریور کے لیے یوز ہوگا؟ ستلج راوی. تو دوستو نیلی بار لینڈ بٹوین بیاس اینڈ ستلج ریور. امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اب آپ صرف یہ سینٹینس یاد رکھیں، اور آپ کو ان دعاب کے بارے میں یاد ہو جائے گا کہ کون سی دعاب کون سے ریور میں، کون سے دو ریورز کے درمیان آتی ہے. آپ نے صرف یہ سینٹینس یاد رکھنے ہیں، بس سمجھتے رہو. رو رو چمکنا، چمک چمک جانا، سب ارشاد جیسے، نام بس سن. یہ سینٹینس آپ یاد رکھیں، ان سے آپ باری دو آب، سندھ ساگر دو آب، چھاج دو آب اور نیلی بار، یہ کون سے دو دریاؤں کے درمیان والی زمین ہے، یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.